कारण तुम्ही जर पळयशात की अशा पद्दतीत झपाट्यान विकास सुरू आसा दोनूय दृश्टींनी. म्हणजे आमी म्हणटा तसो एके वाटेंतल्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, खंय तर अंडरग्राउंड केबलिंग घालप, लायटीचे, उदकाची, प्रत्येकाच्या इंडिव्हिज्युअल घरापर्यंत वेगवेगळ्यो गजाली, इवन दो जेका म्हणटा की आमी इंटरनेट फॅसिलिटीज सुद्धा अशा पद्दतीत पावोवपाची पुराय गोंयांत हो एक विकास करपाचो संकल्प आमी धरला. आणि तो विकास आणि हे कित्याक शक्य आसा तर भाऊन सांगता आसतना सांगलें डबल इंजिनचे सरकार आसा. आणि जेन्ना डबल इंजिनचे सरकार आसा ताका पुराय केंद्रांतलें इंजिन आणि राज्यांतलें इंजिन जर एकूच आसत जाल्यार रेल्वे डबल स्पिडीत चलता पळय न्ही, त्या पद्दतीत आमचें राज्य डबल स्पिडीत चलता. फाटल्या 10 वर्सांचो विकास जर तुमी राज्यांत पळयशात जाल्यार फाटल्या 50 वर्सांक जो विकास जावंक नासलो तितक्या मोठ्या प्रमाणात विकास आमी ह्या 10 वर्सांत करूंक शकले. मागीर जावं तो मांडवीचो पूल, जुवारीचो पूल आसतलो, आमचो नॅशनल हायवे आसतलो, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आसतलें, आमचो आग्वादचो जेल म्युझियम आसतलो, काणकोणचो मनोहर पर्रीकर बायपास आसतलो, अशे असंख्य प्रकल्प, गांवांतल्यान शाळा आसतली, कॉलेज आसतली, हाय सेकंडरीची बिल्डींग आसतली, PHCच्यो बिल्डींग आसतल्यो, CHCच्यो बिल्डींग आसतल्यो, अश्यो वेगवेगळ्यो बिल्डींग आनी वेगवेगळे प्रोजेक्ट आमी कंप्लीट करपाक शकले. हे फक्त आनी फक्त डबल इंजिनच्या सरकारा खातीर.